नमस्कार बंधुरा। तो आज के पाइप लोड होबे टेलारे फाड़ानार साहाज्ये। तो पाइप तुले देওয়া হয়েছে देखुन। पाइप पाइप बेल्टेर साहाज्ये बेल्ट दुटो 5 टनेर बेल्ट आछे। बेल्टेर साहाज्ये पाइप टेलारे लोड होबे। दुदिके रस्सी बाँधा आछे कारण माल एदिक ओदिक जाते ना हय ओई जन्य रस्सी देওয়া হয়েছে। देखुन दुटो 5 टनेर बेल्ट आछे फाड़ानाते तुलेছে নিয়ে যাবে। দেখুন নিয়ে যাচ্ছে এইদিকে ট্রেলারটা আছে এখানে ট্রেলারে লোড হবে। তো রাতে কাজ চলছে তো ভিডিওটা ভালো আসছে না এই জন্য আমি দুঃখিত। দেখুন গাড়িতে লোড হয়ে আসছে প্রায় রেস্ট হয়ে গেছে ট্রেলারটা এই যে